सुना गोरिलो झियो तू किए है सुना सुना गोरिलो झियो तू किए है सुना गोरिलो झियो तू किए सुना गोरिलो झियो तू किए सुना गोरिलो सुना गोरी फूलो झियो सुना गोरी फूलो केड़े बा सुना गोरिलो झियो तू किए सुना गोरिलो तो घर दयन पड़ुथी धरी तो घर दयन पड़ुथी धरी लुक मारे पाइके पहाड़े पाद पकाऊ था धीरे धीरे पाइके पहाड़े पाद पकाऊ था धीरे धीरे दयन लबी से डाकी बठारी दयन लबी से डाकी बठारी लुक मारी पाइके पहाड़े पाद पकाऊ था धीरे धीरे पाइके पहाड़े पाद पकाऊ था धीरे धीरे झियो तू किए सुना गोरिलो झियो तू किए सुना गोरिलो पादन खकण कण को रसवती मणि बाण को पादन खकण को रसवती मणि बाण को पादन खकण को रसवती मणि बाण को और ईश्वरी के होइबो तोरो गुण को मोबाइल धरछ ना चैटिंग करछ एक टाका करता हां और ये तो ढमणा आखिया कोडी गणना बोले कोडी गण होतबो आ सरी के होइबो तोरो गुण को एटा होची मा गोटे रेल जीवनटा गोटे रेल रेल गाड़ीटा धारणा ऊपर जेते समय जाउथिबो से ठीक अछि नहीं कि आज्ञा रेल धारणा जदि ठीक अछि रेल लाइन जदि ठीक अछि ड्राइवर जदि ठीक चलै परछि रेल जेते स्पीड गले मध्य चलिबो टिके जदि लाइन एकानी सेकानी हे गला मा टिके जदि लाइन एपड़ सेपड़ हे गला केते लोकंकर जीवन पळबो हां एक सेंट हे जियो पाद अरे सरी के होइबो तोर गुण को हां आ वर्णी के पारिबो देई उपमा सुना गोरिलो झियो तू किए सुना गोरिलो संदते नाई नाइल संदते नाई नाई संदते नाई नाइल संदते नाई नाई ताई गोठो ले जाई सिकन है ताई गोठो ले जाई सिकन है बिना गौड़ा कहीं फेरे नहीं कहीं फेरे नहीं कहीं फेरे नहीं लो कहीं फेरे नहीं झियो तू किए सुना गोरिलो झियो तू किए सुना गोरिलो आज्ञा जेमा तो नाम ग्राम कहू नाहंती ना किंतु आज्ञा हां आपनकर आदेश नै मु जते बेले पचारिबा को गली मु जेमा को देखिली हां जेमांकर रूप वर्ण जदि मु आपन को कहिबी आपन कोन जानि परिबे कि आज्ञा अच्छा टिके उपलक्ष्य करी कह रूप गुण कहिबी आपन को हां आपन जदि जानिबा लोक जानिबी ठीक ठीक बुझी जिबे हां आज्ञा लेखिले
कवि सम्राट उपेन्द्र भंज उपरबंध ए कोन उपरबंध तमे कहलो ए झियो काठ जाकरे जिमिति मंज हां कवि तकरे सिमिति भंज 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 कवि जहार सर्वोत्कृष्ट काव्य हला बहिदेश विलास हां हां बनुप्रास प्रत्येक छंद 42 पद 52 पद 62 पद 72 पद 92 पद सब ब हां हां जोड़िए पद्र कहबी अच्छा अच्छा आज्ञा बुझी पारिबे आपण हां हाँ हाँ ब्रह्मा कोटिए कन्या परी गोटिए गढ़िबे किपरि ब्रह्मा कोटिए कन्या परी गोटिए गढ़िबे किपरि कन्यापरी गोटी गड़िबे किपरि ब्रह्मा गोटी कन्यापरी गोटी गड़िबे किपरि ब्रह्मांड जक्षरे खोजिले लक्षरे नथिबे सुंदरी ब्रह्मांड जक्षरे खोजिले लक्षरे नथिबे सुंदरी ब्रह्मांड जक्षरे खोजिले लक्षरे नथिबे आज्ञा लक्ष्य करंतु भंज कवि खंड करी लिखिले कौन बोली ब्रह्मा गोटिए कन्या परी गोटिए अच्छा अच्छा ए जो सृष्टि को सर्जना करिसंती हां ए जो भूपृष्ठ को तैयारी करिसंती अच्छा अच्छा केवल गोटिए ब्रह्मा गोटी ब्रह्मा केवल गोटिए ब्रह्मा हां किंतु कवि लक्ष्य करी लिखिले अच्छा अच्छा एही परी कोटिएडा ब्रह्मा जदि स्थिर मनरे एकाग्र चित्तरे अच्छा अच्छा गोटिए नारी को तैयारी करिवे हां ताहेले मध्य ए जेमा कहली रूपवती गुणवती हेई परिबो हेई पारी बड़ सुंदरी पिला जाक नेपाली मुहले दूध ब्रह्मांड जक्षरे खोजिले लक्षरे आपण ब्रह्मांड जाक बुली बुली खोजिबे ब्रह्मांड बोले आपण कोन बुझिले कौन ग्राम शहर पुर पल्ली वन जंगल चारिआडे बुली बुली खोजिबे अच्छा ताहेले मध्य ए जेमांक भली रूपवती झियोटी पाइबेनी आज्ञा जेमा पिंधी छंती कोन आउ पदे लिखिले आज्ञा बिहुसा सुवर्ण जे सहस्रवर्ण पिंजरा हरि रे बिहुसा सुवर्ण जे सहस्रवर्ण पिंजरा हरि रे बेहोसा सुबन में सहरे जान पिंजरा हरि रे मरल को न्यून दिसेड़े बन थाईता हरि रे वर्ण को न्यून दिसेड़े बन थाईता हरि रे आज्ञा हां विभूषा सुवर्ण जे सहस्रवान विभूषा सुवर्ण आज्ञा जो हीरा लीला मोती माणिक्य वैदुर्य कांचन प्रबाल मरकत एही परि जो अष्टरत्न अच्छा अच्छा खचित होइछन्ति जेमा पिंजरा परिदे वर्ण को न्यून दिसेड़े बान ए सुवर्णर वर्ण मध्य जेमांकर देहर वर्ण आगरे मलिन देखा जाउछि अच्छा आपण कोन जानि परले कि ना जानि पारु ना नहीं तेबे आपण निजे देखि दियंतु निजे बुझी दियंतु कौन हला उल्लाटा हलिया हाका कहउचंती एते प्रकार बुझैली माडी बसी की बुझैली हेले मध्य जानि पारु नाहंती कागु माडी बसी बुझौर आज्ञा हां छंद ठंड आ पदहु ना ना आपण कहले एपडा आपण निजे बुझी दियंतु बोल लंबे नउछि हां आपण बुझु नथिबे कोन खाली पानी बोतल बोतल हां हां मते झिकी दउछि आउ द्वार रक्षक तू किछ
କିଛି କରିପାରୁନି ହଁ ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହବନି ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବା ପଡିବ ଦାରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଘେନି ଯାଅ ଦୂତ ଏ ପାଷଣ୍ଡୀ ହସ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ କରାଅ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଘେନି ଯାଅ ଦୂତ ଏ ପାଷଣ୍ଡୀ ହସ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ କରାଅ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଆରକ୍ତ ହେବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖେ ଭୁଜିବି ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆରକ୍ତ ହେବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖେ ଭୁଜିବି ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଶୀଘ୍ର ଘେନି ଯାଅ ଏ ପାଷଣ୍ଡୀ ରାଣ୍ଡିକୁ ଶୁଣି ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଘେନି ଯାଅ पाषाणी रानी को छोड़ी दिया चुप घनी जाओ ये पाषाणी रानी को छोड़ी दिया चुप घनी जाओ ଜାଗାଟା ଭଲ ନାହିଁ ଲୋ ଝିଅ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ମତେ ଦୟା ଧର୍ମ ଲାଗୁଛି ତମର ତ ଦୟା ଅଛି ଆଉ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ନୀଲକ୍ଷଣୀ ମୋ ପରାକ୍ରମ ମୁଁ ରାଗିଲେ କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ ପିଲା ନକ ବାଳୁତ କନ୍ୟା ତୁ ଆଜି ନ ଜାଣୁ ଅଜ୍ଞାନ ମୋର ପରାକ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟାର ହୋଇଲାଣି ମାମ ନ ଜାଣୁ ଅଜ୍ଞାନ ମୋର ପରାକ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟାର ହୋଇଲାଣି ମାମ ଲାଗୁଛି ଉର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଡୁଛି ତ୍ରିଦେଶ କମ୍ପିତ ହୁଏ ତ୍ରିପୁରରେ ଘେନି ଯାଅ ଦୂତ ଏ ପାଷଣ୍ଡୀ ହସ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ कराओ चूर्ण रे ଦ୍ୱାରକ୍ଷକ ନାମ ଗ୍ରାମ ଯଦି ନ କହିବ ଶେଷରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବେ ଜାଣିଛୁ ନା କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନହେଲେ ତ କାଲି ଆଗେ ଦେବି ବଳି ଛାଗଳକୁ ଦେଲା ପରି ଆଜି ନହେଲେ ତ କାଲି ଆଗେ ଦେବି ବଳି ଛାଗଳକୁ ଦେଲା ପରି ୟା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଳି କରି ଦବା ମାଳି କହୁଅଛି ସତ କରି ଆଜି ୟା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଳି କରି ଦବା ମାଳି କହୁଅଛି ସତ କରି ନବ ଘନକ ହୋଇ ଆଜି ସା ହୋଇଥିବେ महामाई ମହାମାଇ नव घन कहई सा होइथिबे महामाई नव घन कहई अति सा होइथिबे महामाई नव घन कहई ଦ୍ୱାରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଦୁତରେ ମୋହର ବଚନ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଶୀଘ୍ର ପାପିଟି ଦୂରତାରିକୁ ଧରି କରରେ ବନ୍ଧନ କରିବି ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧନ କରିଣାର ପାଶେ ଜଗିଥିବୁ ମାସେ ଜଗିଥିବି ଏ ନିଶି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ନ ଛାଡ଼ିବୁ ତାପରେ ରାତ୍ର ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗ୍ରାମର ଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ବଳି ସରିଗଲା ରେ ସରିବ ଆମ ଅର୍ଜୁନର ମାକୁ କେତେ କହିବ ମୋ ମାଉ କଣ ସେଠି ରହିବାକୁ ଯାଇକି ମାଇ ପିଲା କଥା ମାଇ ପିଲା ଆଗ ଜାଣିବ ନା ତୁ କହ ନା ତୁ କହିବୁ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବି ମୋର କାଟି ଦଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବାନ୍ଧିଦେବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧିଦେବି ଯା ଚଞ୍ଚଳ କାଇଁ ତମେ ଦୌଡ଼ି ଦିଅ କଣ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବନ୍ଧନ କରିବୁ ବୋଲି ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ନୌକର ହେଇକି ମତେ କହିବାକୁ ତୁ ଏତେ ବଡ କଥା ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦେବି ବନ୍ଦ କର ନାଟ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କର ଡାବା ଡାଲିଆ ଧର ତମ ଘରକୁ ଯାଅ ଆମେ ଯିବୁ ରେ ଆଉ କେମେ ଯିବୁ ତୁ ଦୌଡ଼ି ଦେବୁ କିଏ ସିଏ ବିଷ ଖାଇବ କିଏ ତମ ଯୋଗୁ ବୋଲି ଗାଁକୁ ପୁଲିସ ଆଇବ ଗାଁ ବାଲା ଥାନାକୁ ଯିବେ ତୁ ଯିବୁ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଭିତରକୁ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ କୋଠ ପିଲା ସଳଖ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟି ହେଇଛନ୍ତି କଣ କୋ ଦୁଲାରେ ନା ଓରାରେ ଦୌଡ଼ି ଦେବା ଆଉ କହୁଛୁ ରେ ପୁଅ ଆଉ କେମିତି କହୁଛ ଦୌଡ଼ି ଦେ ଆରେ ବାନ୍ଧିବା ସକାଶେ ଜୋତା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲି ତ ବାନ୍ଧିବି ଜୋତା ଦି ହଁ ନିଅ ଜୋତା ନିଅ ଏଇ ତମେ ନିଅ ଏଟା କି ଜୋତା ଜୋତା ଏଟା ହଉଛି ପିନ୍ଧିବା ଜୋତା ଜୋତା ମୁଁ ମାଗୁଛି ବାନ୍ଧିବା ଜୋତା ବେଲେ ତୁ ଚଷା ପିଲା ପରା ରେ ତମେ ଢାମଣା ପିଲା ପରା ହେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତମ ଘରେ କୋଡି ଝୁଡି ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ଶାବଳ ସବୁ ନାହିଁ ଘରେ ଅଛି ହଁ ଏଠି ଖାଲି ଶାବଳ ଅଛି ନବ କୋଉଠି ନହେଲେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଦେରେ ବାନ୍ଧିଦେବି ଗାମୁଛାଟି ହଁ
ଝିଅ କହିବ ସରିଗଲା ରେ ଗୋରି ତୋର ରାଜ ସୁଖ ସିରି ନ କାନ୍ଦ ହେ ନବନାଗରୀ ନ କାନ୍ଦ হে নবনাগরী ସେ କପଟି କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର ମନର ଗୁହାରି ଅନ୍ତରର କଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ନୀଳକ୍ଷଣୀ ନାମ ଗ୍ରାମ ନ କହୁ ଏମିତି ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାଇ କେବଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବ ସରିଗଲା ରେ ଘୋରି ତୋର ରାଜ ସୁଖ ସିରି ଲିଭିଗଲା ରେ ଘୋରି ତୋର ରାଜ ସୁଖ ସିରି ନ କାନ୍ଦ হে নবনাগরী ନ কান্দ হে নবনাগরী আসিছিলু কারি আশা বুঝিলানি ভাষা আসিছিলু কারি আশা বুঝিলানি ভাষা মিছ মিছ রাজদানে হেলু লোক হাসা আসিছিলু কারি আশা বুঝিলানি ভাষা মিছ মিছ রাজদানে হেলু লোক হাসা ডুবি গল ভিতর ঘটিলাম ভারি ন কান্দ হে নবনাগরী ন কান্দ রে নবনাগরী সরিগলা রে গোরি তোর রাজ সুখ সিরি ন কান্দ হে নবনাগরী ন কান্দ রে নবনাগরী ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ମା କହିବନି ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧନ କରୁଛି ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧନ କରୁଛି नारायण गे नारायण हे केते आओ कंदाइब हे नारायण केते आओ कंदाइब
हे नारायण मरीजीव आज्ञा मरीजीव मरी जाओनी लखणी मरी गले मध्य ए दुर्त्य पांडव अर्जुनर ये मात्र अवधि हम नहीं जदि नाम ग्राम न कहू ताहले बंधन अवस्था धाई केवल कांदी मारिबुनी लखणी नारायण हे केते कंदाइब हे नारायण केते कंदाइब हे नारायण केते कंदाइब हे नारायण केते कंदाइब हे नारायण आज्ञा रक्षा करंतु हमारा ही मरिबुनी लखणी अलबा मारिबो देखिबी ए दुर्त्य पांडव अर्जुन प्रबल रूप देखिए रक्षा रक्षण करि परिबो तुम्हें पर भगतर निवेदन शुणीछ विपद तारिबा पई कौवा खोली दिया तुम्हें पर भगतर निवेदन शुणीछ विपद तारिबा पई कौवा खोली दिया मो बेल कोहेल किबा एड़ेली दारुण मो बेल कोहेल किबा एड़ेली दारुण केते कंदाइब हे नारायण केते कंदाइब हे नारायण आज्ञा दया करंतु आज्ञा हवा नहीं दया करंतु मरी जाओनी लखणी करुछि विनती पदे फेड़ बजत ना बही ए विपद पारी कर आगे प्रभु भव ग्रही देखिबी करुछि विनती पदे फेड़ बजत ना बही ए विपद पारी कर आगे प्रभु भव ग्रही रख देते सब बारे मोर सनमान रख देते सब बारे मोर सनमान केते आउ कंगाइब हे नारायण केते आउ कंगाइब हे नारायण सदा बेलटा रीति करथे है कि कांदना लक्ष्य मरिबुनी कोइला पेरे तोर कंचा देहडा लमा सध्या पाची जीव छो पाची जीव फाटी जीव विधातारे बड़ विचित्र तोर विधान
तोर विधान काली जिए थिले निजर आज एथे सभिए पर काली जिए थिले निजर आज एथे सभिए पर केमिति भूलिबी केमिति भूलिबी स्नेह बंधन विधाता रे बड़ विचित्र हे तोर विधान विधाता रे बड़ विचित्र हे तोर सोना संसार भांगी गला मो आशा मंदिर नथिला ए कथा मते जଣା हे गली मोजे बाट बणा परिचय न दे मो हे गली बंधना परिचय न दे बारू लभिए कसण विधाता रे
କେମିତି ଭୁଲିଲୁ କେମିତି ଭୁଲିଲୁ ସେଇ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ବିଧାତାରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦର ବିଧାନ ବିଧାତାରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦର ବିଧାନ ବିଧାତାରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦର ସଦା ବେଲୁଡ଼ାରେ ଏମିତି କୋର୍ଧେଇଟା ହେଇକି କାନ୍ଦେଲା ଛୁଆ କଞ୍ଚା ଦେହଟା ଛୋଟିଆ ପିଲା ତୁ ଦେହଟା ପାଚିଯିବ ମୋରା ଜେମା କପାଳରେ କି ଦଶା ଥିଲା ମୋ କଳା ମଲିର କପାଳରେ କି ଦଶା ଥିଲା ମୋରା ଜେମା କପାଳରେ ଦଶା ଥିଲା ମୋରା ଜେମା କପାଳରେ ଦଶା ଥିଲା ମୋ କଳା ମଲିର କପାଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟରେ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବନ୍ଧନ ହେଲା ମୋରା ଜେମା କପାଳରେ କି ଦଶା ଥିଲା ମୋ କଳା ମଲିର କପାଳରେ କି ଦଶା ଥିଲା ମୋ କଳା ମଲିର କପାଳରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବନ୍ଧନ କରି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରିଛୁ ହଁ ଭଲ କରିଛୁ ସେ ଯଦି ମରି ହଜି ଯାଏ ସେ ପାପରେ ମୋର ଭାଗ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଗୋଟେ କି ପାପ କି କଥା କହିଲେ କଣ କେତେରେ କି ପାପ କି ପାପ ହାତ ହବ ପାପ ଏ ମୂର୍ଖ ପିଲା ସେମାନେ ମାପ ଗଲା ଭଳିଆ କହିଲା ନାପି ଦେଲେ ମାପ ଗଲା ଭଳିଆ କହିଦେଲା ହାତ ହବ ହଁ ତାକୁ ହାତ ହବ ପାପ ଲାଗିବ କଣ ପାଇଁ ବେଲେ ମାଇ ପିଲାଟା ରାତି ଅଧରେ ବାନ୍ଧେଇଲି କହିଦେଲେ କହିଲା ବୋଲିକି ହାତ ହବ ଲାଗିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ କେତେ ହବ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଲେ ଲାଗିଲେ ଚାଖେଣ୍ଡ ହବ ଲାଗିବ ଆଗ ମତେ ଚାଖଣ୍ଡ ହବ ଲାଗିବ କଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ ତମେ ହେଲେ ଦୟାଧର କହିଲନି ମାଇ ପିଲାଟା ବାଇନା ତତେ କେତେ ହବ ଲାଗିବ କି ମତେ ମୁଁ ଗାମୁଛାଟା ଦେଲି ହେଲି ହଁ ହଁ ମତେ ଲାଗିଲେ ଚବୁକେକି ଛଅ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲାଗିବ ସବୁକୁ କିଛି ଛଆମୁଲ ହବ ତତେ ଲାଗିବ ତୁ ଗାମୁଛାଟା ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ମାଇ ପିଲାକୁ କେତେ ହବ ଲାଗିବ ତାକୁ ହେଲେ ଏ ମାଇ ପିଲାଟା ହଁ ତାକୁ ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଲେ ଦି ଆଙ୍ଗୁଲ ଲାଗିବ ପାପ କଣ ପାଇଁ ସେ ଦେଖୁନ ପାଖରେ ବଇଛି ଆହା ପଦେ କରନି ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖେଇ ମାରବ ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଛି ଆରେ ପାପ ସେମିତି ନାହିଁ ଆଉ କହିଲା ହାତ ହବ ଚାଖଣ୍ଡ ହବ ଏମିତି ପାପ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ କେମିତି ଆରେ ଲେଖିଲେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ବୋଲି ଭାଗବତରେ ଓହୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଣୀ ଶିଶୁବଧ হে শিশুবধ পাপক মধ্যে হে প্রমাদ হে প্রমাদ তিন কর্ম যে করে আয়ুষ সে মরে তিন কর্ম যে করে আয়ুষ সে মরে ভক্তি বিত জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ কৃষ্ণ চরিত ভাগবত শ্রী ভাগবত
ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଯୋଜନ करे ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତକେ ଯାଇ ପଡ଼ଇ ନ करे ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଆମର କବି ପୀତାମ୍ବର ଦାସ कोन बोली ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ अच्छा ଆପଣ ପାପର ସଂଜ୍ଞା କଣ ଜାଣନ୍ତି कोन ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା କଣ ଜାଣନ୍ତି ना କିଛି ହେଲେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ना ଭାତ ଖାଇବାର ଜାଣୁଛ ଭାତ ଖାଇବାର ଜାଣୁଛ ଜଣା ପଡିଯିବ ଭାତ ଖାଇବାର ଜାଣିଛ ତ समते जान तुम कोन ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ କାହା କଥାରେ କାଇଁ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା କାହା କଥାରେ କାଇଁ କହିବା ନିଜର କଥାଟା କୁହ କୋଉଠି ଖାଇଲ କୋଉଠି ଖାଇଲ एडे ଆରେ बाबा रे ଏମିତି ଉତ୍ତର କି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଖାଇଲ ବୋଇଲେ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କହିବା କଥା ସେମିତି କୁହ କୋଉଠି ଖାଇଲ भोजी होतुला सेठी ହାଁ? घर भीतर ଆରେ ଭୋଜି ଘର ଭିତରେ ହଉଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା नहीं तो दांडरे होतुला ତମେ ଘରେ ଖାଇଲ हां ସିନି କହୁନ ଭୋଜି ହଉଥିଲା ସେଇଠି ଖାଇଲି ଘରେ ଖାଇଲି ଭୋଜି ଦାଣ୍ଡରେ ହଉଥିଲା नहीं दांडरे होतुला घर बना आइला सेठी खाइली घर खाइली କୋଉଠୁ ଆଇଛ କୋଉଠୁ ଆଇଛ କୁଆଡୁ ସବୁ ଟଙ୍କିଆ ଡାମଣାରୁ ଆଇଛ ମ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଭୋଜି ହଉଥିଲା ଘରକୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଘରେ ଖାଇଲି खाइली କୋଉଠି ଖାଇଲି ଏଇଠି ଭୋଜି ହଉଥିଲା ଉପରେ ଖାଇଲି ସେଇଠି ଭୋଜି ହଉଥିଲା ବୋଲେ ଉଡା କଣ ଭୋଜି ଖାଇଛ हां ବସିକି ଖାଇଲ ନା ଠିଆ ହେଇ ଖାଇଲ बसिगिरी ବସିକିରି ଖାଇଲ ପତରରେ ଖାଇଲ ନା ଖଲିରେ ଖାଇଲ हॉल रे ଖଲିରେ ଜରି ଖଲି ନା ପତ୍ର ଖଲି जरी खोली ହେଲା ପାପଟା 100 ରୁ 100 ନେଇ कोन ଗୋଡର କହିଦିଅ ତେବେ तोते ही तोते कष्ट हो जाउ ଆଜ୍ଞା हां ଖାଇବାଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା कोन खाइबा तो गोटे प्रकार दी प्रकार ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇବାଟା ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ मनीष खाद्य कोन पशु खाद्य